Que sa bénédiction, sa grâce repose sur nous tous. Amen. Nous avons entendu ensemble aujourd'hui, encore une fois, le témoignage de Saint Jean-Baptiste. Quand je vous ai dit la dernière fois que l'évangile selon Saint Jean, c'est un évangile très particulier, un évangile théologique dans lequel Saint Jean a utilisé une série de témoignages pour démontrer que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, l'Éternel, le Créateur, et tout a été par lui et rien n'a été sans lui. Et dans ce passage, on voit bien Saint Jean-Baptiste qui témoigne à ses propres disciples qu'il n'est pas le Christ et que lui, il doit diminuer et le Christ doit croître. Et on connaît qu'il y a deux des disciples de Saint Jean, qui étaient André et Jean l'évangéliste, qui ont quitté Jean-Baptiste pour suivre le Seigneur, et qui étaient d'ailleurs les deux premiers disciples qui ont suivi le Seigneur et qui ont appelé ensuite leurs frères, c'est-à-dire Simon-Pierre, le frère d'André, et Jacques, le grand frère de Jean. Et par la suite, on a lu ensemble la dernière fois, dimanche dernier, dans le deuxième chapitre selon Saint Jean, les suites des appels des disciples qui ont fait ce témoignage que le Christ est le Fils de Dieu. D'ailleurs, le premier qui l'a témoigné, c'était Barthélemy, le quatrième disciple dans l'ordre d'appel selon Saint Jean l'évangéliste. Dans les paroles de Saint Jean-Baptiste, on entend bien comment lui, il a réussi de donner la gloire à Dieu. Chose que nous, parfois, nous manque. Parce qu'on a toujours l'habitude de s'appuyer sur notre intelligence, notre savoir-faire. On voit bien ce qu'on fait, même au sein de l'Église. Et on voit tout le service qu'on peut donner et on cherche la gloire directe qui est donnée sur terre dans les paroles de remerciement et de flatterie qu'on peut entendre et attendre de la bouche des gens autour de nous. Pourtant, ici, Saint Jean, il nous donne un grand exemple, malgré que c'est le précurseur, c'est lui qui était entouré de grandes foules et des gens qui venaient vers lui pour être baptisés et chercher le pardon de leurs péchés, qui annonce bien que la gloire est à Dieu. C'est pas en lui-même, c'est pas dans sa chair. Il a jamais cherché la vaine gloire de ce monde dans les paroles de flatterie, ni les paroles de remerciement des gens qui sont venus vers lui. Par contre, lui, quand le Christ est venu vers lui, il a vu sa petitesse et il a vu sa manque de dignité de baptiser le Seigneur. Il a dit, mais je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire les lacets de ses chaussures. Je suis plus petit que cela. Que ta main, Seigneur, me baptise et qui me donne cette bénédiction. Parfois, il nous manque la bénédiction dans nos actes parce qu'on n'arrive pas à donner la gloire à Dieu. Ça nous manque la joie dans ce qu'on est en train de faire parce qu'on cherche une chose qui n'est jamais satisfaisante, on n'est jamais rassasié par la gloire de ce monde. Mais on est plutôt rassasié par l'amour du Seigneur qui est présent dans les sentiments internes qu'il peut te donner pour te nourrir et te rassasier. Ne te vante pas, ne cherche pas les paroles de flatterie de ton entourage pour quelque chose qui semble normal et naturel, selon les mains de Dieu. Donne plutôt la gloire à son nom dans ta vie pour vivre dans le sacrifice qu'il a déjà offert pour toi. Si tu arrives vraiment à donner la gloire à Dieu, tu vas pouvoir vivre le sacrifice dans ta vie. Dans le Saint Testament, le sacrifice était obligatoire.
personne ne pouvait recevoir le pardon sans présenter un sacrifice animal. Saint Paul, dans son épître aux Romains, il nous dit « Nous devons devenir un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Je dois devenir moi-même un sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu. Et il nous manque de comprendre le sens du sacrifice. Il y a un sens divin dans la relation avec Dieu, c'est-à-dire donner au Seigneur tout ce qu'il requiert de notre temps, de nos biens terrestres, de notre énergie, c'est-à-dire de se donner, chercher de mon temps et donner à Dieu. Si le Seigneur te demande les dîmes, ce n'est pas uniquement les dîmes de ton argent, c'est les dîmes de ton temps, de ton énergie, de ton savoir-faire, de tes vacances, pour offrir à Dieu. C'est un sens de sacrifice. C'est pas quand tu mets ton service ou ta venue à l'église ou ta prière à la fin de ta liste, quand j'ai rien d'autre à faire que je vais prier, que je vais lire dans la Bible, que je vais faire un service, que je vais venir à l'église. C'est pas ça le sens de sacrifice. Mais quand tu mets le Seigneur en priorité dans ta vie, tu vis le sacrifice en lui donnant ce qui lui appartient de ton temps, de tes biens terrestres et de ton énergie. Et si tu arrives vraiment à sacrifier de ton temps, ton énergie pour le Seigneur, tu vas aussi pouvoir vivre le sacrifice au sein de ta maison. Voyons voir dans l'union du mariage, quand on peut lire toujours dans Éphèse, quand Saint Paul nous apprend que ce mystère est grand. Ce mystère ou ce sacrement est grand par rapport à Christ et à l'Église. Pourquoi? Parce que les deux, ils deviennent une seule chair. Et dans la pensée et la compréhension d'une seule chair, il n'y a que d'autre que le sens du sacrifice. Que j'arrive à me sacrifier pour mon mari ou ma femme. J'arrive à donner de moi-même. Peut-être on peut comprendre cela dans le sens de la naissance des enfants. Quand on voit la maman qui se lève la nuit pour aller voir son bébé qui pleure, qui a faim, qui a mal, et qui sacrifie de son sommeil pour son enfant, on comprend le sens du sacrifice. Si on voit cette jeune fille ou ce monsieur ou ce mari avant son mariage, quelqu'un qui l'éveille dans la nuit, peut-être il ne va plus lui parler. Il va lui dire ne viens plus vers moi et ne me parle plus parce que tu as rompu mon sommeil. Mais avec ses enfants, il s'élève avec inquiétude, avec un sacrifice, avec le sentiment de donner sans rien attendre. Si le Seigneur t'a donné ce don d'être un parent, il veut ouvrir dans tes cœurs ce sentiment de sacrifice, pas uniquement pour ta maison et ta femme et tes enfants, mais aussi pour toute la communauté dans laquelle tu vis. Il veut enraciner en toi ce sacrifice vivant, digne et saint et agréable devant Dieu. C'est pour cela que Saint Paul nous apprend que ce sacrement est grand, parce qu'il nous apprend dans le sacrement le sens du sacrifice. Il nous aide, il nous prend la main pour vivre le sacrifice au sein de nos foyers, de notre maison. Parfois, dans le couple, on n'arrive pas à vivre le sacrifice. On ne peut pas satisfaire et plaire à l'autre comme on doit plaire à Dieu. Il nous apprend dans le couple de plaire à un autre pour vivre l'exercice de plaire à Dieu. Et si on ne le réussit pas, il nous donne une deuxième chance dans la naissance des enfants. Parce que dans cette éducation des enfants, il n'y a qu'un sacrifice continu qui ne s'arrête jamais. Même quand ils grandissent, même quand ils viennent des jeunes enfants ou des grands, on est toujours dans le sacrifice de donner sans attendre et sans chercher à recevoir. Et on dit toujours, ils doivent croître et je diminue. On dit toujours que les parents cherchent
que leurs enfants deviennent plus grands qu'eux, plus dans la connaissance, dans le savoir, dans la science, dans l'apprentissage. C'est un vrai exercice que le Seigneur nous donne de vivre et de pratiquer pour comprendre le sens du sacrifice. Également dans chapitre 14, dans l'épître aux Romains, Saint Paul nous apprend en effet « Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. » Nul ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car nous vivons, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. C'est une deuxième chance de grandir avec tes enfants. C'est une deuxième chance de rattraper tout ce que tu as raté et tu n'en as pas appris dans ton enfance et ta jeunesse, de le revivre une seconde fois avec tes enfants qui grandissent et tu grandis également avec eux dans la prière, dans la lecture, dans l'apprentissage du Seigneur. C'est pour cela que n'épargne pas de l'énergie pour t'investir dans leur apprentissage ecclésiastique et de t'investir autant avec eux pour vivre avec eux l'amour et le sacrifice du Seigneur, pour partager avec eux tous les gains que tu peux apporter pour toi, pour ton salut, pour ton propre salut. Saint Jean, quand il a vu le Seigneur et qu'il a dit « Il doit croître et je diminue », il nous apprend deux choses. Il nous apprend comment donner la gloire à Dieu dans ma vie et le sens de sacrifice quand il a même sacrifié ses disciples pour suivre l'Éternel. Et lui-même, il était prêt et il a suivi l'Éternel. C'est beau d'entendre et de vivre avec Saint Jean ces sentiments de donner la gloire à Dieu dans tout ce qu'il a fait. Dans toute la foule qui l'a suivi, il lui a montré le Christ et non jamais lui-même. Il leur a montré le chemin du salut et non pas lui-même. Parfois même, on aime nos enfants pour leur appartenance à nous-mêmes. C'est mon fils, c'est un amour de possession et non pas un amour qui les laisse vivre et sentir tout ce que le Seigneur veut leur offrir et leur donner. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض شهادة جديدة لقديس يوحنا المعمدان لما شاف المسيح وشهد لي أمام تلاميذه أن هذا ينبغي أن يزيد وأنا أنقص. إنجيل يوحنا إنجيل مختلف، إنجيل مميز، إنجيل لاهوتي، إنجيل في كل عباراته بيقدم المسيح الإله المتجسد. من أول كلمة في الإصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، بيقدم لنا المسيح الإله المتجسد الخالق الأزلي بكل الصفات الإلهية اللي موجودة في شخص المسيح، وبيقدم ده من خلال مجموعة من الشهادات. أولها هي شهادة يوحنا اللي شهد بناء على شهادة الآب والروح القدس في المعمودية. وفي شهادة يوحنا نرى ازاي بيقول هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. بيقدم المسيح وما بينسبش لنفسه المجد بتاع كل الجموع اللي حواليه. كان ممكن يلاقي جموع حواليه وناس بتتبعه يفرح بده ويقول يا سلام أنا أحسن واحد وأنا أشطر واحد وأنا ويكتفي بهذا المجد الباطل. لكن عينه فعلا كانت على ازاي أعطي المجد لله. وده فعلا اللي بينقصنا أحيانا في حياتنا. كتير تقول ناقص بركة كده في البيت، ناقص بركة في شغلي، بشتغل وبجتهد بس في حاجة ناقصة. ناقص انك تدي البركة لربنا، ناقص انك تعترف في قلبك وفي مشاعرك وفي فكرك ان كل اللي في ايديك ده هو عطية الله ليك وليس من ذاتك. كتير بنعتمد على ذكائنا وعلى معرفتنا وعلى خبراتنا الأرضية وعلى تعليمنا وننسب كل ده من أجل أنا عارف وأنا شايف وأنا مذاكر وأنا وفي الحقيقة كل ده في الموازين كده إلى فين؟
إلى فوق ملوش وزن، لكن إيه اللي يوزن؟ هي بركة الله التي تغني ولا يزيد معها تعب. البركة دي تجيلك لما تعرف تدي كده الفضل والنعمة لله، تقول يعني أنا دي هي نعمة ربنا اللي زقت، وهي نعمة ربنا، كل حاجة بنعمة ربنا في حياتك. لما أنت تبقى شايف نعمة ربنا وتدي المجد لله في حياتك، النعمة اللي تشوفها دي بعينيك هي اللي تزقك وهي اللي تفرح قلبك. كتير تبقى بتجري ورا سراب، ورا مجد، ورا يا سلام ده أنا عملت وعملت، ولولايا ما كانش حصل مش عارف إيه، ولولايا ما كانش حاجة اتعملت، وأنا كذا وأنا كذا. حتى أحيانا داخل الكنيسة وداخل الخدمة وداخل أعمال الكنيسة ذاتها ترى فقط أهميتك وترى موضعك كأنك أنت اللي إيه بتدور الكون حواليك، وهو عمل الله، وربنا يقدر يشيل ترس ويحط ترس مكانه والمكنة تمشي زي ما هي بتمشي. هو مش الله صاحب المكان، وهو صاحب الخدمة وصاحب كل حاجة. ده أنا باخد بركة وباخد نعمة من خلال الخدمة اللي ربنا استأمني عليها وأنا ما استحقهاش. هو ده كان نظرة يوحنا اللي قال أنا لست مستحق أن أنحني وأحل سيور حذائه. طب يا يوحنا ده أنت، طب بص على الطابور كده اللي واقف قدامك، يا سلام، ياه ده أنا مش شايف آخره. ما سرحتش في الطابور ده يا يوحنا؟ عينك كده ما زغتش على عدد الناس اللي ماشية وراك؟ لا، ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. كل ده في الموازين كده ما يوزنش، لكن بركة الله ونعمته هي اللي توزن. لما تكون تعرف تدي البركة والفضل لله في حياتك، تعرف تعيش التضحية. عارفين الأضحية كان في العهد القديم كان كل واحد يجي علشان ياخد مغفرة خطاياه يجيب ذبيحة ويقدمها، ضحية، تضحية. كلمة ضحية جاية من كلمة تضحية، علشان يعلمنا زي ما القديس بولس الرسول في رسالته لروميا يعرفنا إن احنا نقدم ذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية أمام الله. ربنا مش عايز ذبائح حيوانية، لكن ينظر إلى الذبيحة بتاعتك أنت، الذبيحة العقلية، الذبيحة من نفسك، إنك تقدم التضحية. هو جه وضحى وقدم نفسه ذبيحة عن خلاص جنسنا، علشان يعلمنا منطق وفكر التضحية. هل أنا بعرف أكون ذبيحة حية مرضية أمام الله؟ هل أنا بعرف أقلل كده وأقدم من نفسي في خدمة الآخرين بمحبة وبفرح، ولا أنا عندي مشكلة في الحتة دي؟ تلاقي ربنا يديلك فرصة في حياتك على الأرض إنك لو عشت في حياة الزيجة. القديس بولس في رسالته لروميا برضك يقول لك هذا السر عظيم. طب عظيم ليه؟ إيه اللي عظم هذا السر اللي ذكر عنه أن هذا السر عظيم؟ حاجة يمكن ما تقالتش عن باقي الأسرار. هذا السر عظيم بقية الآية من جهة أو من نحو المسيح والكنيسة، لأن المسيح ضحى بنفسه من أجل الكنيسة، وهيدي لك تدريب عملي من خلال سر الزيجة إنك كيف تعيش التضحية. يقول لك فإنه لم يبغض أحد جسده قط. أصل الاتنين بيبقوا جسد واحد، فما حدش يقدر يكره إيده ولا رجله ولا دماغه ولا عينه ولا مناخيره. ما فيش حد بيكره نفسه. فالاتنين قال لك جسد واحد، ما قالكش لا روح ولا قال لك مشيئة، لا جسد، علشان يعلمك انك تخرج من ذاتك وتدي نفسك من اجل الجسد التاني اللي ساكن معاك في نفس البيت اللي عايش معاك. ازاي تقدم نفسك في تضحية حقيقية كل يوم من اجل الانسان اللي معاك. واذا كنت مش هتعرف تنجح في التجربة الاولانية، يدي لك فرصة كمان. لما تيجي تخلف تلاقي الام تصحى في عز الليل من عز نومها لان ابنها بيعيط. طب ايه ده؟ لو كان نرجع بالعمر شوية لورا وهي في بيت باباها ومامتها وحد صحاها بالليل هتعمل ايه؟ هتتنرفز وتضحك، محدش ايه ده؟ طب ايه اللي قومك كده من نفسك؟ ايه اللي حصل؟ ايه النبع اللي فتح واتكسر جوه قلبك؟ والاب نفس الشيء، تلاقيه يجري ياخد الطفل على المستشفى ويعمل كده. الله الله الله، طب ازاي ده في عز الليل؟ طب تعبك، طب صحتك، طب شغلك، طب مستقبلك. لا، في نبع اسمه تضحية انفجر في مشاعر الأبوة ومشاعر الأمومة. فرصة تانية انك تتعلم تدريب عملي كيف تكون التضحية. عايز تعرف؟ ده ما بيكونش بس لبيتك ولأولادك، ده نبع ربنا بيفكه كده ويفتح
يفتح الحنفية بتاعته علشان يفيض على كل حياتك، على كل مفهومك في الحياة اللي انت عايشها، تبقى عايش كذبيحة حية ناطقة مرضية أمام الله بمفهوم التضحية. يوحنا فهم كده. يوحنا اللي ما كانش عنده كل ده شاف المسيح وقال هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. هو ده الذبيحة الحقيقية، هو ده الأضحية الحقيقية اللي هتقدم عن خلاص هذا العالم. فينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. أنا ولا حاجة، أنا قد كده. أنت يا رب اللي بتدي جوايا الطاقة والمعرفة وكل ده. عشان كده تقدر ساعتها تدي تضحية ويكون عندك مفهوم التضحية الحقيقية تجاه الله، إنك تديله إيه؟ من إيده هو اللي بيديلك الوقت والعطايا الأرضية والطاقة وكل ده اللي هو بيديهولك، أنت بتديله منه. مش مجرد عشور، تبقى عايز تدي أكتر كمان من العشور. العشور مش بس فلوس، العشور وقت وطاقة وكل حاجة، وأجازاتك تدي عشورها، ووقتك وكل ده تبقى تديه في الأول. ما أنت تضحي إزاي؟ مش الوقت اللي يفضل أصل عندي ربع ساعة مش لاقي حاجة أعمل فيها أكلم ربنا، عندي لما أشوف لو عندي وقت في آخر النهار، لو عندي مش عارف إيه، أبقى أشوف لو فضل شوية وقت، لو فضل أبقى كده أعمل. مش هيفضل أبدا، عمره ما هيفضل. لكن لما تبدي ربنا وتحطه هو في أول الليستة ويبقى هو في أول نهارك وفي بداياتك، هو ده التضحية الحقيقية اللي هتاخد بيها بركة في يومك كله. يبقى يومك كله بركة. ليه؟ لأنك ابتديته بتضحية حقيقية بتدي فيها من وقت. بعد شوية تحس التضحية دي قليلة، عايزة تزيد شوية وعايزة تزيد شوية وعايز خدمة أكبر وعايز أدي أكتر. ليه؟ لأن على قد ما بدي باخد أضعاف وأضعاف وأضعاف. تبقى دايما حاسس أني غير مستحق أن أنحني وأحل سيور حذائه. تبقى جواك مشاعر يوحنا اللي حس بربنا الكبير قوي 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 ده اللي واقف قدامه وهو قد إيه صغير جدا. وكل ما تشوف ربنا كبير في حياتك تعرف أنك ساند على حاجة كبيرة، حاجة مهمة، حاجة سنداج بجد، تدي لك سلام، تدي لك طمأنينة، تدي لك فرح، تدي لك هدوء، تدي لك سلام، تدي لك كل المشاعر اللي ناقصاك اللي ما بتحسسكش أبدا بالبركة في حياتك. تشترك مع يوحنا كده في إنك تبقى شايف أن هذا كبير قوي وأنا قد إيه صغير. اوعى تنسب الفضل لنفسك، واوعى تفكر إن أنت يعني شاطر وعارف كل حاجة. ده ربنا بيدي لك كل يوم فرصة جديدة إنك تزداد في كل عمل صالح، وأحيانا أنت اللي بتديها ظهرك. لما بيجي كده يدي لك أطفال تبتدي تفرح بيهم وتتعلم منهم ومعاهم، كأن ربنا بيدي لك فرصة تانية تعيد حياتك من الصفر كده وتكبر من الطفولة لغاية تاني الشباب وما إلى ذلك، علشان وانت بتكبر معاهم تتعلم كل اللي فاتك، كل اللي وقع منك في السكة تعوضه وتكبر فيه تاني. فرصة عظيمة لكل واحد مننا اللي يستغلها. الله بيدي لك فرص كتير انك تقرب منه، فرص كتير تعيش معاه، فرص كتير تكون فعلا ابن ليه بيمجد اسمه. لكن مين اللي بيشوف؟ كتير كانوا واقفين، بس مين اللي سمع الشهادة بتاعت يوحنا؟ مين التلميذ؟ 2 بس من تلاميذ يوحنا اللي راحوا ورا المسيح. دايما عدد قليل اللي بيبقى مركز وشايف وعارف يمشي ورا المسيح، لكن الدعوة بتبقى للكل. المسيح اتعمد قدام كل الجموع، لكن كم واحد سمع الشهادة دي ومشي ورا المسيح؟ عدد قليل. يا ريت يكون لينا نصيب مع هذا العدد القليل، ان يكون لينا تبعية للمسيح نمشي وراه في كل وقت. نحفظ العبارة دي: ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.